Hello and welcome to RDX Goa News Bulletin with me, Vidhi. Let's take a look on today's headlines. Once again, chaos outside Inox Theatre for movie. Film industry should start giving the awards equivalent to Oscar, Manish Tiwari. And reconstruction work of small bridge at Kalangut begins. Michael Lobo. Now the news in detail. Once again, there was chaos seen outside Inox Theatre. Even after having movie tickets, delegates were not allowed to enter the theatre. Festival executives have allowed non-ticket holders, alleged the delegates. When inquired about this matter to the festival executive, they said that if the delegates are not present on time, then only the persons are allowed to enter the theatre without tickets. Later, police personnel were called to handle the situation. Gautam Shirodkar reports from Panaji. You call the director. Call the director first. Call Shankar Mohan. We have to enter the theatre. Yes, you call. You both are available to the theatre. We must know the number of seats available in the theatre. How many seats are available? We should have to report. Let us have to report. Let us come. You you walk down the seats available. How many seats are vacant? I have to know that. We have to know that. How many seats are vacant? I will not hear the delegates. Please. No. We are on this The ticket is valid up to 2/5, right? After 2/5, this ticket gets cancelled and valid, and that person goes to the same queue when non-ticket holders are there. Do you agree, everybody? Yeah. So I am here by 2 o'clock. And that's when the started. That's when this program started. Everybody started it. 2/5 I started in. 1:58 the time was at that time. What you are saying? Yeah, Count. That is count, sir. This is not a mark. This is a count. 2/5 I started. And especially I am here. If anybody says, I can produce the witnesses. 2/5, 5 minutes later. Sorry sir, this film is very good, that's why this much. Otherwise we have... Film industry should start giving the awards equivalent to Oscar, said Union Information and Broadcasting Minister Manish Tiwari. He was speaking during the inauguration of Indian Panorama of the 44th IFFI at Kalai Academy. Senior actor Manoj Kumar had made a suggestion that the film industry and the Ministry of Information and Broadcasting should start giving awards greater than the Oscar in his speech during the inauguration. Gautam Shirodkar reports from Panaji. अगले स्थान एक separate section which is devoted to political cinema from around the world should also be instituted in IFFI, because politics is a part of the entire human existence. मनोज कुमार जी कह रहे थे कि हमें कोई ऐसा सम्मान प्रायोजित करना चाहिए जिसको देखकर जो हॉलीवुड है वो भी प्रेरणा ले। मैं उनके ख्यालात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि
जो भारतीय चलचित्र का सफर रहा है, उससे सिर्फ हॉलीवुड ने ही नहीं, पर इस देश में और विदेश में कई ऐसे मुड हैं जिन्होंने प्रेरणा ली है। और हम ये चाहेंगे कि ये जो पुरस्कार है, जो एक पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने, वो सरकार द्वारा नहीं, पर जो भारत का फिल्म जगत है उसके द्वारा इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना रहा है कि भारतीय फिल्मों का जो ये सफर है वो सरकारों के बावजूद हुआ है। The celebration of India's soft power has been inspired and despite successive governments. So therefore it would be fitting that if an award has to be instituted which becomes the prima donna among prima donnas, it should be done by the film industry itself. बाकी रही बात, मैं यहाँ बहुत गुलीजन बैठे हुए हैं और ज़्यादातर रीजनल फिल्मों के मेकर्स बैठे हुए हैं। रीजनल फिल्म्स ही ओरिजिनल फिल्म्स होती हैं। वाह। क्योंकि उनका बनाना आसान है, उनमें रिस्क कम है। लेकिन आपकी फिल्म कश्मीर से कन्याकुमारी तक होके मैक्सिको तक जाए, जापान तक जाए, चाइना तक जाए, रशिया तक जाए, वो कमर्शियल सिनेमा, जिसको कमर्शियल कहा जाता है, क्यों कहा जाता मैं नहीं समझता। वो बनाना बहुत जोखिम का काम है। वो किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। भांत भांत के प्लान, भांत भांत की भाषाएं। मुझे याद है जब हमारे आजकल के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सेशन में जब बजट पेश किया था तो उन्होंने फिल्म में फिल्म वालों को कुछ रियायत दी थी, ये कह के कि फिल्मों ने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत काम किया है, इसलिए मैं ये छूट दे रहा हूं। हमारे गीत संगीत ने Reconstruction of a small bridge on the main road at Kalangut constituency has begun. This bridge has become old and was built 30 to 35 years ago. The accumulation of mud has stopped the water flow and thus the water does not reach the nallas. An expenditure of around 7.5 lakhs is expected on the reconstruction, informed Michael Lobo. Gautam Shirodkar reports from Kalangut. जिक्के कालवट म्हाका दिसता हे अबाउट 30-35 इयर्स बॅक बांदलेले इतले जितके कालवट आहा हे आमचे मेन रोडाक MDRाक वो इंटरनल रोड हे सगळे कालवट रिपेर करपाक आनी रिकन्स्ट्रक्ट करपाक आमी घेतलेले आहा. स्पेशली वेर देर आर पॅडी फिल्ड्स, जी हिंगासर शेतां ती हिंगासर लोक लायना. तेका एक कारण आहा, हिंगासर सगळे उदक भरोन उरता. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आता पासून पयल्यार तुमी उदक आहा, कित्याक ह्या कालवटांसून उदक पास जायना. हे चोकअप जाल्ले आहा कालवट. ह्या सायडीनसून पास जावन ह्या सायडीन येवंक जाय. फुडें नल्ला आहा व्हडलो व्हांव आहा, व्हांवांसून उदक रिवराक वयता. हे उदक हे सायडीनूच उरलेलें आहा. ही सगळीं शेतां जी आदी शेतकार लोक लायताले ते आयज लायनात. सो तेंचे मागणी आहा की हे सगळे कालवट सारके करचे म्हणून. सो हांवें हे अंडर PWD सगळे कालवट घातलेले आहात. जितके जितके टेंडर्स जाता तितले आमी इनॉग्रेशन करीत रावतले आनी काम स्टार्ट करतले. आतांच एक कालवट आमी रेडी केल्लो आहा फुडें. हो आतां 2 कालवट आहा. तशेंच आनीक फुडें आसतले, ते सगळे आमी सारके करतले. तशेंच हो रोड वायडनिंगाचें काम GSIDCन घेतलेलें आहा आनी लँड एक्विजिशन ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आहा सेक्शन 4 येवपाचें आहा. सो लोकांनी कोऑपरेट करचें आनी आमकां हे काम करपाक आमकां एक आदार दिवचो. बरें डेव्हलपमेंट करपाक आमी सगळे कालांगूटचे लोक
तशेंच कांदोलीचे लोक, आरपोरा नागवाचे लोक सगळे फुडें सरलेले आहा. गव्हर्मेंटूय आमकां आदार करता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. थँक्यू. देव बरें करूं. आमचो MLA बाब उलयल्लो आसा. अराउंड 7.5 lakhs together. आता तुमच्या गांवच्या More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. बाय अनु. तू किती पळयता? केन्ना पळोवना म्हाका? हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे. सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून. आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका. योवकार आमी गोंयकार आडी एकठांय. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? भियो नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. कोंकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह, म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन,
जो रोल, रोजारियो बोतेलो आणि हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. Welcome back. Bora Government Primary School to function properly require basic facilities. Hence, I will speak to the Chief Minister Manohar Parrikar about this, said Bicholim Municipality Vice Chairperson Narayan Betkikar. He even mentioned that GDIC have taken initiative of modification of school, nursery, Bal Bhavan and sub-centers. Sudesh Mayankar reports from Bicholim. मैदान आसा पूण ह्या मैदानाचेर तशें सुविधा नासल्यो. मराठी शाळा आसा ती बरे तरेन चलची म्हणून ते चलतली जाल्यार ताका कितें तरी हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसपाक जाय. ताका लागून हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. जर तांच्यांनी म्हाका आश्वासन दिलें की हें जी हांगासर जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तें आमी तयार करतलो. म्हणजे GSIDचे आसा तांच्यांनी येवन हांगा पळयलें आनी तांच्यांनी काम सुरू केल्लें आसा. फुडली जी शाळा आसा त्या शाळेंतल्यान सगळें हांगासरलें जें उदक आसा तें सगळें वताले आनी माती वताले. ताका लागून ते थंय ओबड धबड जाल्लें. तर खडपांय आसली तर ते आतां कितें आमी थंय केलां ती लेवल केल्ली आसा आनी एका सायडींतल्यान गटर दवरले आसा जेणे करून उदक आसा तें एका सायडींतल्यान वतलें. ते गटर सिस्टम आतां आमी दवरतले थंय. त्याच प्रमाणे फुडली शाळा आसा ताका एक व्हडलो जो ग्रावंड आसा बारीक ग्रावंड थंय फूल टायल्स येतले जेणे करून लोकांक भुरग्यांक जे खडपांनी खेळपाक त्रास जातालो तो त्रास जावचो ना. आनी हो जो एक ग्रावंड आसा हाचेंय मातशें आमी डेवलपमेंट करतले. आनी चारय वाटेंतल्यान हांगा खुबशीं झाडां वाडटालीं आनी हें दिसतालें बुरशें दिसतालें तें आमी सगळें कट करून त्या सायडींतल्यान अशें टायल्स घालपाचें प्रोविजन केलां. कित्याक खातीर की परत परत आमकां ती झाडां आसा ती मारची पडची ना. आनी हांगाल्या लोकांकूय म्हणजे ह्या परिसरांतले लोक जे जॉगिंगाक वतात फिरपाक वतात सांजच्या वेळार किंवा सकाळच्या वेळार तांकां हांगासर फिरपाकूय मेळटलें. दोनी कामां जातलीं. लोकांकूय हांगा ह्या शाळेचेर थोडो हें उरलो विस्त उरतली लोकांची जेणे करून हांगासर जे रातचे बी कोण हांगासर भुरगे बसतात किंवा कितें उपद्रव करतात तेय कमी जातले. त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें हो एक planning केल्लें आसा. Chairperson Sunita Usgaonkar appreciated work done by the government for the betterment of the education for students. She was speaking after handing over 2 Bal Rath buses to Mata Secondary School, Baina. Vice Chairperson Saifullah Khan, Chairman of Chogle Education Society Jagdeep Chogle, Headmaster of Mata Secondary School Subhash Shirodkar and others were present. Kiran Borkar's report from Mormagaon. स्कुलांक मदत करीत आसा. शिक्षणा बाबतींत गव्हर्मेंट आमची सरकार खूब मदत करता. स्कुलांक खूब स्कुलांक ताणें अशें बालरत्न दिल्ले आसा की चडशीं भुरग्यांक पयस घरा आसलेल्या येवपाक वचपाक हें जाता प्रॉब्लम जाता. म्हणून गव्हर्मेंटान भुरग्यांक म्हणजे आज शिक्षण खुबशें गरजेचें आसा. शिक्षणाक भुरग्यांक जावं कोणाकूच कांय नोकरी ना खंय कांयच मेळना म्हणून भुरग्यांक शिक्षण घेवंक जाय म्हणून गव्हर्मेंटान यो वचपाक ट्रान्सपोर्टाक लागून गव्हर्मेंटान भुरग्यांक बसी दिल्ली आसा. आनी गव्हर्मेंट स्कुलाक लागून चडशे शिक्षणाक लागून खूप मदत करीत आसा. ही एकदम चांगली गोष्ट आहे. सगळ्यांना मुलांना मदत मिळाली आहे. आता ही मुलं दुरून येत आहेत फार आणि आमच्या आता गोव्यामध्ये ते प्रॉब्लेम झाले चिल्ड्रनसाठी तर ह्यामुळे सेफ्टीचा मुलांना मिळते आणि मुलांचा जो टाइम वेस्ट होतो यायला परत घरी जायला तो सुद्धा सेव्ह होईल आणि त्यांना सिक्युरिटी मिळते. हे सगळं चांगली गोष्ट आहे गव्हर्नमेंटने केली आहे. आम्ही आता ह्या वर्षी बघणार आहे काय होतं. मग दुसऱ्या वर्षी जर लागली तर आम्ही पुढे आणि Sanjeevani Sahakar Karkhana will be self-sufficient in sugarcane in the next 5 years as measures have been taken to increase the yield of sugarcane to 2 lakh ton, said Minister of Cooperation Deepak Davlikar. He was speaking on the occasion of the 41st sugarcane crushing season and this year they are expecting 56,000 ton sugarcane from Goa, he added. Savardem MLA Ganesh Gaonkar, MD Prakash Damle and others were present on the occasion. Eknath Kedekar's report from Dharbandora. ऊसाच्या हंगामाचे काम सुरू जाल्लें आसा आनी ह्या वर्सा चडांत चड ऊस क्रश करून चडांत चड साखरेचें उत्पादन करपाचें ध्येय आमी निश्चित केल्लें आसा. शेतकऱ्यांनी बी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा. अंदू जरी पोरू आमकां 47,000 टन ऊस उत्पादन जालें
अंदू आमी जवळ 55 ते 56,000 टन ऊस उत्पादन गोंयचें जातलें अशें आमी गृहीत धरलां आनी त्या पद्दतीन लाखभर टन गेट केन हाडून 1.5 लाखाचे हे आमी केले आमी आतां आमी पयर मिटींग घेतल्या हांव सांगता अंदू 400 हेक्टर तरी जागा आमी ऊस हेचे कडेन हाडटाले आनी हो मायनींग बंद जाल्ल्या कारणान हो एक बरो वेवसाय प्रत्येकाक ह्या वाठारांत एक बरो वेवसाय आसा आनी त्या वेवसाया कडेन आमी सगळ्या शेतकऱ्याक आनी जे कोण जमीन मालक आहा तांकां एट्रॅक्ट करपाचे प्रयत्न आमचे चालू आसता. गोंयाक ज्यो पडीक जमनी आसात आमचे आतां तेच घेतले न्ही आमी आतां घेतले उदकाची वेवस्था करपा खातीर पयर मिटींग घेतल्या परत आमची फुडल्या ह्या डिसेंबराक परत मिटींग आसा शेतकरी बरोबर शेतकारांक विश्वासात घेवन जे काम करपा मेळटा तितलें काम आमी करता आनी सरकार पळयतलें की शेतकरी खंयच्याच नुकसानात न पडटा ही फॅक्टरी चलपाक जाय हेची जबाबदारी पूर्ण सरकारान घेतिल्ली आसा. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One-Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One-Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो Welcome back. Dudhsagar Waterfalls, which is attracting thousands of tourists every day, is likely to get a tourist reaction center, and the details on the project will be placed before the board meeting of the tourism department, said Sawadam MLA Ganesh Gaonkar. He was speaking while he visited the site.
He even informed that with every passing day, the flow of tourists is increasing and hence better facilities and infrastructure needs to be provided. Good changing rooms and toilets will be also erected, he added. Eknath Kedekar's report from Kollam. बाकीचे जे पळय टुरिजमाचे प्रोजेक्ट आसा ते DPR करपाक एजन्सीक दिल्ले. एजन्सीचो एक आमचो रिप्रेझेंटेटीव अतुल रुपया तो आज आमचे बरोबर येयला हांगा की दुधसागराक आमी विदीन नॅशनल पार्क जावं फॉरेस्ट नॉर्म्स कितें कितें सद्याक इमिडिएट नेसेसरी फॅसिलिटी दिवपाक शकता. जे टुरिस्ट पळय हांगा येता त्या टुरिस्टाक म्हणजे इमिडिएटली कितें पळय रिक्वायरमेंट आसा. साधारण आता तुम्ही आमचे बरोबर आलेले ते एक 2-3 कडेन ब्रिज आसा, वन वे जाता, ते 2 व्हेकल्स जाल्यार थोडोसो मुवमेंट सारको वेवस्थीत करूं मेळटा. मागीर टॉयलेट चेंजिंग रुमाची फॅसिलिटी करपाक सामकी अत्यंत गरज आसा. आनी इन लॉंग रन म्हणजे फुडें आमी कितें करपाक शकतले तेजे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करतलो, इन्क्लुडींग ह्या दोनूय देवळाची सायडीन सभोवताली सुशोभीकरण आनी प्रोजेक्ट म्हणटा इको टुरिजम जावपाक जाय, तो इको फ्रेंडली. त्या पद्दतीन हे प्रयत्न चालू आसा. आता खूब वर्सां जालीं आमी फाटीं एकदां जेन्ना पळय इलेक्शन जालें इमिडिएटली जेन्ना मुख्यमंत्र्याक घेवन येयल्ले हांगा की सगळे टुरिस्ट आहा ते ह्या एक कित्याक येता दुधसागराक, कितें पळोवपाक येता आनी आमी कितें करप शक्य आहा तें. इवन रोड्स इम्प्रुवमेंटाची अत्यंत गरज आसा. हे सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान ती एजन्सी आसा ती DPR करतली, कित्याक तेणें आमचे ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट केल्ले आसा आमच्या मतदारसंघात. पुणे एक आसा तुमचो राक्षसमळीक थंय मेडिसिनल स्प्रिंगाचो आसा. Cricket teams should register their cricket club and avail all their advantages of the government scheme, appealed the Savardem MLA Ganesh Gaonkar. He was speaking after handing over the cricket kit to the cricket players at Dabhal Savardem. Eknath Kedekar's report from Dabhal. चेन्नई सरकारामार्फत साधारण 1.5 लाखाचे किट शाळा या मतदारसंघात दिले. म्हणून आम्ही साधारण 2.5 लाखाचे आणि हे किट शाळा जे प्रभाव दिता ते फाटल्यान उद्देश सांगता की भुरग्यांक खेळपामेळ जे जालें ते शिवाय प्रत्येक टुर्नामेंट जर करता जाल्यार मागीर रजिस्टर क्लब परत हांव सदां सांगता, राजेशी सांगता, शांबाई सांगता, परत सांगता कितें म्हणून क्लब रजिस्टर करावं. क्लब जर रजिस्टर केले जाल्यार तांकां स्किमी भितर पयशे मेळटा. म्हणजे एक सांगता तुमकां ह्या सगळ्या फायदे जर मेळपाक आमकां जर समज जर सुरू जालें जाल्यार हे सरकार जे सरकाराचो मुख्यमंत्री माननीय मनोहरभाई पर्रीकर आसा हे खेळा मंत्री रमेश वाडकर आतां तुमकां सांगता तुमी एक स्कीम केल्या कोणा कडेन टुर्नामेंटाक पयशे पळोवपाक जाता. तुम्ही जर क्लब जर रजिस्टर केला एसएनजी कडेन रजिस्टर करपाक 2 वर्सां रायजान जर वाडपाचो प्रोग्राम घेतले पळय हो सेकंड आमचे बारीक लक्ष आसता तें सांगता हो सगळे वचपाचो ऑर्डर घेवपाची भुरग्यांक सांगपाक. Before we wind up, here's the recap of the headlines. Once again, chaos outside Inox Theatre for movie. Film industry should start giving the awards equivalent to Oscar, Manish Tiwari. And reconstruction work of small bridge at Kalangud begins, Michael Lobo. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.